ডুবি আছে লগতো বহুত উঠালো এতিয়া নোৱাৰো কি এতিয়া আকৌ ডুবি আছে বুলি শুনি পাই আছো ভাল আচ্ছা ঠিক আছে নীল তোমালোক কোভিডিসি চেয়ারম্যান এ নামি তুমি চিনি এগুলো তাতে পুতে রা সাংগঠন নীল তোমার স্টাফ লো কোই কি সাংগঠন দলো তোমার স্টাফ আৰু আজি আমাৰ ওচৰত বা আমাৰ লগত আহিছে আহ্বান বসুমতাৰী তেখেত প্ৰধানমন্ত্ৰী ফসল বীমা যোজনা এইটো স্কিম আছে আৰু আমাৰ আমৰি ব্লকৰ কাৰণে তেখেতক দিয়া হৈছে আচ্ছা যিয়ে নহওক আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰত কিয় আহিবলগীয়া হৈছে এই ভ্যাকসিন তুমি কিবা নাম কোৱা তাকে সেন্ট্রাল কোনসিনা তৈল নালি তুমি থানা সোনা পছনি नहीं अलार्म तो बोलो इसी के केसीसी लो केसीसी बैंक मैनेजर हम थांग लो बैंक को इसी के पीएम किसान लो केसीसी को अर्जुनों को मनाने तुम लापू इंसो मार्टन के अर्जुनों लो पीएम किसान के अर्जुनों को मत पीएम किसान लोंग बैंक दोनों माने long lelang tar joker julong lo सेंट्रल बैंक निंगा ने सिलों बताई के थों तंका के जो ना बीबी अथांग के सुरीनी ट्रॉप निंगा ने सिलों नॉन बैंक के काम कौन को उसे आर्टिलों सुरी फो के काम बोली 2000 के पीएम किसान अंदर सेंट्रल ओवर पाया इसीलिए खेतियों को तुमका ने आके इसी बैंक के लासोलो गॉट इंश्योरेंस होना तो नहीं सुनना पड़ेगी आराम ये लगो पीएम किसान के लिए चेकिंग है पीएम किसान के सेंट्रल तो महीन बैंक नहीं तुम अपन इसी के रात न पीपन को निकाल सिलों बताएंगे हम तंगा लोगों को लासी नहीं तुम बैंक लासो लोगे पोता के नंगे की ना हो ओम दो मतलब के लोंगलिया पोता दोता है सीधा नाम जारी चिकोरी रिलेट को जाता दोता है बा लोंग ले दो लो पोता चे बनाई नहीं लाए बा इस्माइली लोंग से दो लो इस्माइली तुम पर बन के इस्माइली हिसाब ले की देता चौक खान के दोनों बन के लासी पता बन से किनान सो नीली बन पीएम किसान फॉर्म की नंबर किलो लागू बीसी चेयरमैन वाला टीपो जेरोक्स देता चौक लो फॉर्म में के असलो फॉर्म बन नहीं तुम बहुत के अंदर ना हम पे तो पता है ड्रोन नून बैग ना को पता तो ना को वोटर आईडी तो ना को बैंक अकाउंट तो ना को जी है तो बैंक अकाउंट तो ना लापे नीली तो लोग ना सबमिट दे देती सीधा अब थान के नीली तुमका एआरओ ऑफिस की नहीं मसलो फॉर्म में आते माने एआरओ दूसरी वेरीफाई जी जे नहीं तुम लोग तो मा हो गई हम पे नोई लोग ले बैंक लाते वेरीफाई दे लासो लोन फ्रेंड नी नॉन जे जेलो लानी ना तू लानी से खान पा में का के से लोन पीएम किसान के लोन तुमके पीएम किसान যদি পাইছে কোনোবা এই মানুষজন মানে কেসিসি লোন মানে পাবই আৰু কেসিসি লোনৰ বিষয়টো মই আটাইকৈ ভাল কম আমি তো ফিলআপ কানা কো पत्ता या कदो वे नॉन बांगे प्रोसेस बांगे पीएम किसान गुलोते खेतियों गुलोते खेती के क्लेम मांगो बोलते एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड नीली मस चीनी तो नहीं बोलते ला मांगे चौक से दे बसी नॉन बैंक के चौकपोन प्लान जातो क्लेम पोन लगभग ये अलग नहीं काम कर रहा है अभी को स्टाफ तो ini aku nanti tonton tu BCC chairman Prosa ke la video staff tengkon Timali ke la da munun si ke pe eding tu sanili da deng ba si lo ke orang di lo mana ni tung long amri sin thong da ke duta abenda bang dewi da cite dokter mana di arni nang so lako kata so long de te pa te ti long de te la son do eko ape ni janje on jo de lo la anke lason lo kitia ba ke landslide ho te doko kiti la landslide ho pen ta iku get ekdom dipon la lo te laga pai de lo made dum la lo ade lo made laga jo la mane natural calamities ধরো হেরাই নাই ক্লো পাথর যে করে বরষুণ দিয়া সময়
আজিকালিতো এই ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ কৰে নহয় পিপি কৰে ৰাইনা ন নকে ওপৰতে নালিতো কপি মাতা বস্তু ক্লেম লং কো আনসু সিজে লং দুলা সব উঠাই নাই থানি ফাটা ইলি তো মন নন আবান বস্তু মাতানি দুলো প্ৰথমতে কম কেনেকা এপ্লাই কৰিব লাগে হাউ টু এপ্লাই মানে যোনটো ইন্সুৰেন্সটো কেনেকা এপ্লাই কৰিব লাগে আপুনি লোকে একো কৰিব নালাগে খালি আপুনি লোকে আপোনাৰ মাটি পট্টা দিব লাগে আপোনাৰ বেংক পাছবুক দিব লাগে তাৰপিছত ভোটাৰ আইডি বা পান কাৰ্ড যিকোনো একটা দিলেই হ'ব এপ্লাই কৰক আপুনি লোকে এইবিলাকৰ হাতত দিলেও হ'ব নহ'লে আমি কেতিয়াবা আমি কালেক্ট কৰিম বা এই বিডিসি সার্ভার হাতত দিলেও হ'ব জমা দিলেও হ'ব বিডিসি সার্ভার কথা হাতত দিলেও হ'ব আৰু কিছুমানে কয় ইন্সুৰেন্স কৰাৰ পাছত যেনেকৈ বানপানী হয় কেতিয়াবা ফ্লাড হয় কেতিয়াবা লাইটনিঙৰ জুই জ্বলি যায় পাথৰ পৰে হিলষ্ট্ৰম লেন্ডশ্লাইড হয় কেতিয়াবাতো পাহাৰী এৰিয়া এইবিলাকৰ আমি ইনকুৱাৰী আহিম তাৰপিছত ইনকুৱাৰী আহি কিনি চাম যে বস্তুটো হয় না নহয় ঘটনাটো হৈছে না নাই তাৰপিছত আপোনালোকৰ ক্লেইম দিয়া হ'ব পাৰ হেক্টৰত আপোনালোকৰ কাৰণে কেজি 60,000 দিয়া হ'ব এডি সুগাৰ কেনত আছে আপোনালোকৰ 1,12,000 এনেকৈ সাৰে কেসিসিৰ কথা ক'লে আপোনালোকে কেসিসি লোন লৈছে আপোনালোকে খেতিত ইনভেষ্ট কৰি দিলে পইচাটো আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ খেতিটো বৰবাদ হৈ গ'ল আপোনালোকে কেনেকা দিব বেংকৰ টকাটো কেনেকা দিব আপোনালোকে ইন্সুৰেন্স কৰক ইন্সুৰেন্সে আপোনালোকৰ কাৰণে টকা দিব ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকাটো আহি যাব চিন্তা কৰিব নালাগে তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সহায়টো হ'ব কেসিসি লোন বা কিবা এটা আপোনালোকৰ যোনটো 10% যোনটো ইন্টাৰেষ্ট হৈছে তাৰে এক বছৰত দিব নোৱাৰিব আপোনালোকৰ অলপ সহায় হ'ব ভাগিদাৰী আজি প্ৰগ্ৰামটো আছিলে কিষাণ ভাগিদাৰী প্ৰাথমিকতা সহায় আপোনালোকৰ যদি ভাগিদাৰী নাথাকে আপোনালোকৰ যদি নিজে আহি আগবাঢ়ি নাহে তেনেহ'লে কোনো প্ৰগ্ৰাম ছাকচেছ নহয় আপোনালোক আগবাঢ়ি আহিবই লাগিব যিকোনো কেচিচি হওক প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ বীমা যোজনা হওক চবতে আপোনালোকে